Sądzę, że dyskusje w Polsce ciągle jeszcze nie pozwalają Polakom wyrobić sobie zdania, jakie Polska powinna podjąć decyzje i jak powinna zareagować na potrzeby także kryzysu humanitarnego w innych częściach świata. Do tej pory Polacy byli bardzo skupieni na sobie, na swoich problemach, także na swojej historii, natomiast nie uważali się za kraj, który powinien nieść pomoc innym. Poza tym jesteśmy społeczeństwem bardzo jednolitym, prawie nie mamy mniejszości i myślę, że dla wielu zwykłych Polaków jest to wyzwanie, jak zareagować na ludzi innej rasy, innej kultury, innego doświadczenia w naszym społeczeństwie. Was früher nicht spürbar war, sozusagen, was draußen von Europa war. Also jetzt kommt es nach Europa und Europa ist nicht wirklich dazu vorbereitet. Und das ist eine schmerzliche Erfahrung, weil eigentlich Europa hat solche Flüchtlingskrisen hinter sich. Ja? Und man könnte glauben, dass irgendwie diese historische Erfahrung also helfen wird bei diesen Sachen. Interessanterweise teilt das die europäische Gesellschaft in sehr, also entgegengesetzte Teile. Und es gibt fast keine Verbindung, so Hass entsteht. Und das ist eine sehr, würde ich sagen, das ist eine sehr gefährliche Geschichte in meinen Augen. В стране тоже есть еврооптимисты и евроскептики, несмотря на то, что мы не являемся формально членом Европейского Союза. И для евроскептиков то, что происходит сейчас с беженцами, это лишний повод показать, что политика мультикультурализма проваливается, что европейское сообщество ни на что не годится и так далее. Да? Ну а те, кто связывает свою жизнь с образом Европы, демократической Европы, и для кого идея Европы важна, они считают, что это событие, которое должно переформатировать, возможно, то, что происходит внутри Европейского Союза, и изменить его, но не создавать угрозу для его нестабильности. Конечно же, для Украины пока еще нет такой острой проблемы, ну и, в общем-то, может быть, и не будет она столь острая. У Украины есть другая проблема, проблема, ну, по сути, войны на территории этого государства и проблема внутренне перемещенных лиц, ну, таких внутренних мигрантов, да. Сегодня в Украине около 2 миллионов беженцев или внутренне перемещенных лиц, то есть людей, которые вынужденно выехали из оккупированного Крыма и из Донецкого региона. So I think in thinking about the European crisis, it's very important to not lean on the old stereotype of the myth of the clash of the civilizations, where the refugees are understood to be coming from a completely different alien world to which the idea of Europe is in opposition. There is no opposition here, and we have much more that Europeans, I think, have much more that unites them with the refugees than separates them. And then I think the integration of these people who themselves are victims of horrific violence will become much more possible. The refugee crisis is a test in which we all, from different countries, Croats, Slovenes, Bosniaks, will show our real face as Europeans. Are we ready to accept refugees as a people who need a shelter, or will keep perceiving them as unwelcome visitors and will allow our inbuilt racism and nationalism to have upper hand?
Man weiß, dass sozusagen dass Deutschland das größte und das stärkste Land in Europa ist. Und wie gesagt, wenn wir so über Machtstrukturen reden, dann ist das auch eine gewisse, würde ich sagen, Schadenfreude, dass dass Deutschland womöglich das nicht schafft. Und ich glaube, in diesem Sinne arbeitet auch unsere Propaganda, weil zum ersten Mal nach sehr langer Zeit erlebe ich dass Deutschland im negativen Licht erscheint und das eine bestimmte Wirkung auf die Menschen hat. What Georgia is monitoring is whether Europe and Germany are going to go along sort of the path of liberalization of this process and acceptance of these waves, or a rejection, because the rejection of migrants, if that's the way it goes, is going to be a signal, I think, to Georgia to, even though Georgia doesn't have exactly the same type of problem, that is going to be a signal to reject certain kind of liberalism in general, not just in regards to migrants, but in regards to the general direction of society. Myślę, że wielu Polaków też jest zdziwionych tym, jak Niemcy są otwarci, jaką dużą pomoc imigrantom niosą, ale z drugiej strony wielu Polaków uważa też, że ten kryzys w takiej skali, kryzys rozumiany jako masowy napływ ludzi, jest poniekąd skutkiem polityki niemieckiej prowadzonej samodzielnie, bez uzgadniania z innymi partnerami i dlatego powoduje to krytykę części Polaków. Na pewno i Polacy, i Niemcy mają silnie wpojone w pamięć to doświadczenie przymusowych migracji. Jesteśmy takimi dwoma narodami, które tego doświadczyły, także wzajemnie od siebie, prawda? I wydaje mi się, że Niemcy bardziej wiążą tą przeszłość z teraźniejszością i swoimi obowiązkami także wobec innych. Polacy mniej to czynią. Myślę jednak, że więcej informacji o tym, jak w Niemczech wygląda opieka nad imigrantami, co Niemcy im oferują, jak chcą ich zintegrować, pomogłaby Polakom, żeby wypracować własny program pomocy dla tych ludzi. Germany simply learned that you never really deal with the past till the end. And the welcoming of refugees today also has some dimensions of dealing with the past. So it's that this lesson should be still learned in country where I come from. In Croatia, we have accepted hundreds of thousands of refugees in the period between 91 and 95, and we coped. So it's that the capacities are far larger than xenophobic societies and xenophobic politicians of today are trying to tell us. То, что будет происходить в Германии, как в одной из стран-лидеров Европейского Союза, это задает образцы для всех остальных стран. И поэтому, а если еще учитывать, что в восточной части Европы к власти стремятся попасть правые силы, которые совершенно построили свою пропаганду на такой ксенофобии. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы в немецком обществе все-таки какие-то другие ценности доминировали.